नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु मोहन सरकार बड़ घोषणा राज्यर समस्त चिटफंड जमाकारी मूल टंका फेरस्त को नहीं मोहन सरकार एक बड़ घोषणाटी करिसेंती गतकाली। तेबे एथिपाई आपण मानकु जनवरी 31 तारिख सुधा आरआई ऑफिस को जाई आपण मानकु एसबु डॉक्यूमेंट देबा पई पड़िबो एवं आपण मानकर निज निज जिला वाइज नुआ लिस्ट मध्य आसी जाइछि केमिति कोन आपण माने अप्लाई करिवे डॉक्यूमेंट कोन आवश्यक नुआ लिस्ट केमिति देखिबे से लिस्ट रे कोन कोन मानकर नाम रहिछि ए समस्त डिटेल्स आज रो वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। वीडियोटी जदि भल लागि गोटे लाइक करिवे अन्य मानकु शेयर करिवे कारण सरकारकर घोषणा अनुसार आसंता 15 दिन मध्य आपण मानकर एही चिटफंड जमाकारी मानकर टंका फेरस्त होबो। जदि आपण माने जनवरी 31 तारिख सुधा आपण माने एही काम करूचंती तेबे आपण मानकु निश्चिंत भाबरे जो माने कि क्षुद्र जमाकारी अटंती सेमानकु निश्चिंत भाबरे सेमानकर टंकाटी मिलि जिवो। ओडिशा सरकारक तरफरु नोटिस मध्ये एथि पई आसी सारिछि गतकाली समस्त गणमाध्यम एवं खबर कागज रे मध्ये नोटिसटी आसीथिला आपण माने देखिथिबे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा निज निज जिल्लार नुआ लिस्टटी को आपण माने केमिति देखिबे जे को माने इलिजिबल अछंती को माने टंका पाया पई योग्य अछंती सेमानकर एक लिस्ट आसीछि आपण माने केमिति निज मोबाइल माध्यम रे देखिबे। तेबे एथिपाई आपण मानकु मोबाइल रो गूगल किबा क्रोम को आसिया पई पड़िबो। एठारे आपण माने निज निजर जिला नाटी को लेखो आपण माने टाइप करनेबे। देखंतु मोर जिला बालेश्वर मु बालेश्वर लेखि टाइप करनेली जेतेबेले बालेश्वर लेखि टाइप कली देखंतु बालेश्वर जिल्लार वेबसाइट सर्वप्रथमे आसी गला एवं एठारे आपण मानकर जिला परे baleswar.odisha.gov.in आपण मानकर जिला परे मध्ये odisha.gov.in जोंठी लेखा जाइतिबो ताहारी ऊपर आपण मानकु टच करिया पई पड़िबो। देखंतु मु एठारे टच कर देली नुआ वेबसाइट आपण मानकर आउ गोटे ओपन हो जिवो। तेबे देखंतु आउ गोटे नुआ पेज टी एमिति ओपन हो जिवो। तापर आपण मानकर राइट साइड रे जो एटारे 3 डॉट रहिछि एई डॉट टी को आपण मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। जेतेले आपण माने क्लिक कले देखंतु एठारे आपण मानकु बहुत प्रकार ऑप्शन शो करिवो। तापर एठारे आपण मानकु सूचना ऑप्शन टी को जिवा पई पड़िबो। एठारे जो सूचना ऑप्शन टी लेखा जाइछि एई सूचना ऑप्शन टी को आपण माने गले तापर एई सूचना ऑप्शन को गला परे आपण मानकर एठारे घोषणा मान गोटे लेखा जाइछि। एई घोषणा मान ऊपर को आपण मानकु क्लिक करिया पई पड़िबो। तेबे देखंतु मो घोषणा मान ऊपर क्लिक कर नउछि पुणी अन्य एक नुआ पेज टी आपण मानकर ओपन हो जिवो। एई घोषणा मान पेज ऊपर क्लिक कला परे तेबे देखंतु आउ गोटे नुआ पेज टी आपण मानक पई ओपन हो जिवो। तळकु तळ टिके स्क्रॉल कर नेबे। एठारे देखंतु राइट साइड रे बा डाहाण साइड रे देखंतु बा डाउनलोड रो गोटे ऑप्शन रहिछि। तापर 3 नंबर रे कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट गोटे रहिछि। देखंतु कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट रहिछि। ए जो पीडीएफ फॉर्मेट रहिछि आपण मानकु जस्ट एठारे क्लिक करिया पई पड़िबो। देखंतु जेतेबेले एठारे क्लिक करले मु पीडीएफ टी जेहेतु आगरो डाउनलोड कर रखिछि सेति पई ए पीडीएफ टी मु ओपन करि नउछि। देखंतु पीडीएफ टी आपण मानकर ओपन हो गला। तापर देखंतु आपण मानकर समस्तंकर ना आसीगला एफिडेविट नंबर आपण माने देखि पारछंती एफिडेविट नंबर डिपोजिटर नेम तांकर एड्रेस आसीगला तांकर कंपनी रो ना आसीगला कोन कंपनी रे से माने टंका रखिथिले। देखंतु कंपनी रो ना हला कोलकाता वायर इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रीन राय रियल विजन कोलकाता वायर एसो प्राय तो कोलकाता ये बहुत रखिथंदी प्रयाग इनफ्रो बहुत प्रकार कंपनी एथिरे अछि। सेतबेले चिटफंड एते मात्रा रे माति थिला जे बहुत प्रकार छतु फुटला बलिया कंपनी आपण माने देखिया पई पाइबे। देखंतु एसो आपण मानकर कंपनी रे बेसी प्राय तो आपण मानकर ग्रीन राय इंटरनेशनल लिमिटेड रे आपण मानकर प्राय तो लोक माने टंका रखिथिले। देखंतु ग्रीन राय इंटरनेशनल रे बहुत लोकंकर प्राय तो एठारे देखिया पई लिस्ट पाइबे। केवल बालेश्वर जिल्लार 1,28,218 जनकर नुआ लिस्ट रे ना आसीछि। सेमिति आपण माने निज निज जिल्लार वेबसाइट को जाय आपण माने एमिति इलिजिबल जमाकारी मानकर ना टी को आपण माने देखि पारिबे। जो मानकर ना एथिरे रहिछि सेमानंकु कोन करिया पई पड़िबो आपण माने जानि नियंतु। देखंतु ओडिशा सरकार तरफरु आपण मानक पई नोटिस मध्ये आसी जाइछि जे चिटफंड क्षुद्र आवेदनकारी माननकु टंका फेरस्त संबंध रे विशेष सूचना चिटफंड रे क्षतिग्रस्त होइतिबा समस्त क्षुद्र आवेदनकारी को राज्य सरकार अग्राधिकार भित्तिरे टंका फेरस्त करूचंती। यार सुजोग नेबाकू समस्त क्षुद्र आवेदनकारी माननकु अनुरोध करा जाउछि। को माने यार सुजोगर सुफल पाइबा आसंतु जानिनबा जे मान्यवर तदंत कमिशन सुपारिश करिथिबा एवं फेरस्त पाइ नथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी 10,000 टंका पर्यंत जमा करिथिबा एवं गोल्डन लैंड डेवलपर्स कंपनी समूहर प्रथम पर्यायर फेरस्त पाइ नथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी गोल्डन लैंड डेवलपर्स कंपनी समूहर प्रथम पर्यायर फेरस्त पाइ नथिबा समस्त क्षुद्र जमाकारी जो माने कि 8,000 टंका पर्यंत जमा करिथिबे तेबे सेमाने एथि पई इलिजिबल जमाकारी माने सेमानकर आवेदनर स्थिति किपरि जानिबे। निज निज जिल्लार सरकारी वेबसाइट रे फेरस्त पाइ नथिबा जमाकारी मानकर संपूर्ण तालिका उपलब्ध रहिछि। जेमिति भाबरे आपण मानकु मु वर्तमान निज जिल्लार वेबसाइट रे केमिति भाबरे आपण माने चेक करिवे आपण मानकु
ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାନ୍ୟବର ତଦନ୍ତ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ, ଏଫିଡେଭିଟ୍ ନମ୍ବର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ନାମ, ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର www.opidodisha.gov ରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ସେମାନେ ଆବେଦନ ପତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଇ ଆପଣମାନେ www.opidodisha.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା www.opid.odisha.gov.in ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଜମାକାରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବା ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି। ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯଥା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ଟେ ଦରକାର। ତାପରେ ମୂଳ ଜମା ରସିଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ମନି ରିସିପ୍ଟ ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆଇଏଫ୍ସି କୋଡ୍ ଥିବ, ଏସବୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ନା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା 31 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ 067423951553 ନମ୍ବରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସକାଳ 11ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ନଚେତ୍ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ 5 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତକାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏପ୍ଲାଇ ବା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜମା କରନ୍ତୁ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।